কিনবো না, আমরা হালাল মাংস খাবো না। কস্তব বাগচির কথা শুনলেন তো? এই নির্দেশ শুধু আপনাদের জন্য, তাদের জন্য নয়। কস্তব বাগচি এবং তাদের মতো আরও যারা আছে তারা মুসলিম হোটেলে হালাল খাবার খায় এবং নিজের মেয়ের, ভাগ্নের, ভাতিজির, বোনের বিবাহ মুসলিম ছেলের সাথে দেয়। আমি বললে তো অপরাধ হবে? ভিডিওতে দেখুন। মহারাষ্ট্রের হোটেলে বসে হালাল খাবার খাচ্ছে আর আমাদেরকে চুতিয়া বানাচ্ছে এই ন্যাড়া বাগচি। কৌস্তব বাগচি মানে ন্যাড়া বাগচি। ন্যাড়া বাগচির আপন ভগ্নিপতি, আপন ভগ্নিপতি আবুল কাসেম। কৌস্তব বাগচি দিদি সেগো মুসলিম संगे বিয়ে দিয়েছে। बीजेपी नेता और उनके मुस्लिम दामाद नंबर 1 रामलाल गुप्ता, ये बीजेपी के कदावर नेताओं में से एक हैं। इन्होंने अपनी भतीजी श्रेया गुप्ता की शादी मुस्लिम लड़के फैजान करीम के साथ करवाई और आशीर्वाद दिया। नंबर 2 सुब्रमण्यम स्वामी, ये बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक हैं और इनकी छवि एक कट्टर हिंदू की तरह है, लेकिन इन्होंने खुद की बेटी सुहासिनी की शादी नदीम हैदर के साथ करवाई और खुद भी वहां पर मौजूद थे। नंबर 3 लालकृष्ण आडवाणी, इनकी भतीजी प्रतिभा का जो पति है उसका नाम अल्ताफ हुसैन है और ये शादी खुद लालकृष्ण आडवाणी जी ने कराई। नंबर 4 प्रवीण तोगड़िया, ये आरएसएस के बड़े नेताओं में से एक हैं। इनकी बेटी के पति का नाम अशफाक मीर है जो कि एक मुस्लिम है। नंबर 5 सैयद शहनवाज हुसैन, ये खुद एक मुस्लिम नेता है और बीजेपी के बड़े नेता हैं और ये बीजेपी के प्रवक्ता भी। আর হালাল কি জিনিস? আল্লাহ তাআলা পবিত্র জিনিসকে হালাল করেছেন। সূরা মাইদা 5 নম্বর সূরা আয়াত নম্বর 4-5, সূরা আরাফ 7 নম্বর সূরা আয়াত নম্বর 157। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা হালাল পবিত্র জিনিস খাও। সূরা বাকারা 2 নম্বর সূরা আয়াত নম্বর 168, সূরা মাইদা 5 নম্বর সূরা আয়াত নম্বর 88, সূরা আনফাল 8 নম্বর সূরা আয়াত নম্বর 69।